na kay bill kong no to convert the Cebu Provincial Hospital sa Danao City into a national government-run level 2 hospital. Pero wala may plano kuno tinuod ba ni nga mo cooperate? Why plano mo cooperate si Governor Pamela Baricuatro? Bahin ini. Unsa man imong tan-aw ani or unsa man imong opinion ani? Well, with regards sa kanang Danao District Hospital, no, which is run by the province of Cebu, ang bill nga ako ang gi-file essentially will convert the Danao District Hospital into a DOH hospital. So sama sa kaning Vicente Soto Hospital na sa Cebu City. So ang nakanindot niini once ma-convert siya into a DOH run hospital, wala nay budget or kwarta nga igasto ang probinsya para sa pagpadagan sa hospital kay ang DOH naman. And then secondly, makapuno patag mga beds, makapuno patag mga professionals or equipment ani nga hospital kay under naman siya sa DOH. It will also decongest the Vicente Soto Hospital. Kami namin sa Norte and na-feel gyud namo ang mga pasyente nga mobiyahe paglayo padulong sa Cebu City, nya traffic pa gyud kaayo, risko pa gyud kaayo, especially when it's an emergency. We feel that we need to have a hospital in the north nga makaserbisyo sa ato ang mga taga-norte sa Sugbo. So sama sa kanang serbisyo nga madawat nila gikan sa Vicente Soto, no? So I think what I was really asking Governor Pam was to support the bill. I filed this bill in my first term as congressman, and then wala man push through kay napikihan sa oras tungod sa because of the pandemic, no. And I filed this bill last Congress as well. And ang problema lang is that wala matagay og board resolution under sa committee ni board member Stanley Caminero, no. So again, I'm appealing. I feel this is a bill that will really help the people of not just the north but the people of Cebu. Kay kung ma-discongest na to ang Soto, makatabang sa gyud, no, sa tanan nga taga Sugbo, taga Cebu, especially Cebu City, Talisay, Mandawi. So I'm appealing to the governor for help. But we'll see. Akong i-mention, di man ko palaaway. I'm not that type. I'm not that type of person nga mangaway or anything like that. Ang ako lang is magtinabangay ta mientras tanto nga wala pay politika, and kumabot ang politika 2028 ug lahi-lahi ta kag partido, okay ra. Pero mientras tanto nga layo pang 2028, dapat magtinabangayon ta para sa kayuhan o kalambuan sa Sugbo.